Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो सूरह हज की आयत नंबर 42 से लेकर आयत नंबर 48 तक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जहाँ इतनी खूबसूरत नेमतें कुरान में बताई हैं वहीं हमें अल्लाह ताला डराते भी हैं कि अगर तुम अच्छे अमाल नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब कितना करीब है। अल्लाह ताला का अजाब जल्द आने वाला है, जल्द वो अजाब आ जाएगा तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी और उन अजाबों के आने के वक्त जो है ना तुम्हें लगता है बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो वक्त बहुत करीब है, वो जल्द आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 42 से। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि जो लोग कुफ़ारे मक्का को जुटलाते हैं तो अल्लाह पाक कहते हैं कि जो कुफ़ारे मक्का को अगर तुम जुटला रहे हो तो परेशान ना हो। पिछली कौमों ने भी यही किया था, कौम नूह ने, कौम समूद ने, कौम आद ने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, अहले मदियन ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने, बहुत सी कौमें ऐसे गुजरी हैं अम्बिया की जिनकी कौमों ने बहुत बहुत बुराइयां की और फिर अल्लाह ताला ने उन बुराइयों के नतीजे पे उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उन पर अजाब आया और ऐसा अजाब कि उनके निशानात भी बाकी नहीं रहे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर क्या नाम है, कैसा है मेरा अजाब। तो यहाँ लफ्ज़ कैसा है मेरा अजाब के लिए अल्लाह ताला मेरा अजाब के लिए यहाँ नकीर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। नकीर का मतलब है कि ऐसा अजाब जो हुलिया बिगाड़ देता है, जिससे इंसान दोबारा उस चीज़ को पहचान ही ना सके, या ऐसा अजाब जो कि बुरे अमाल की रविश की वजह से अल्लाह पाक नहायत नाखुश होके तो फिर वो नाखुशी के इजहार के तौर पे वो अजाब आता है, या हुलिया बिगाड़ देने वाला या नाखुशी के इजहार में बुरे अमाल की रविश की वजह से जो अजाब आता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला एक वक्त तकदीर देते हैं, जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर अल्लाह ताला ने इनसे पहले कौमों को भी ऊपर अजाब ले आए थे और आज अगर कुफारे मक्का बाद नहीं आएंगे तो इनका भी यही हाल होगा। और अब इतने बड़े बड़े खंडर महला से ये कुफारे मक्का गुजरते थे, फिर भी इनको अकल ना आती थी कि ये इन्होंने क्या किया था जो इन पे बड़े बड़े अजाब आए। तो कुरान में सूरह मरियम में है कि तुम देखते नहीं खंडरात को तो क्या तुम पाते हो कोई आहट। काबा वाले भी जब इन रास्तों से गुजरते थे तो कुएं ना आबाद और तबाह हाल पड़े होते थे और बंद पड़े होते थे और सूखे होते थे और बला के। जैसे कुएं के तबाह होने का मतलब क्या है, कुएं उजड़े हुए का होने का मतलब बस्तियां उजड़ी हुई हैं। जब गुजरते थे तो इनके और आपको पता है कि उन इलाकों में इतने केमिकल्स होते थे जिसकी वजह से कोई वहां पे खड़ा होकर खाना नहीं बना सकता था, इतने केमिकल्स चले जाते थे। वो अभी तक उस अजाब के कुछ ना कुछ मतलब बाकी आज वहां मौजूद हैं। तो जब गुजरते हैं तो इनका दिल नरम नहीं होता, फिर भी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इनके दिल नरम नहीं होते तो ये जो इनकी आंखें हैं ये देखते हैं, ये अंधी हैं और इनके जो कान जो सुनते हैं वो बहरे हैं। और असल में इनके कान और आंखें अंधी और बहरी, इनके दिमाग ही खाली नहीं है, बल्कि इनका दिमाग खाली नहीं है, इनका दिमाग खराब नहीं है, बल्कि इनके दिल ही अंधे हैं। अब इंसान सोचे कि दिल से नहीं सोचते, ये दिल से ही नहीं सुनते, इनकी दिल ही अंधे जो नहीं ये देख पाते। अब कुछ लोग इस पर फजूल सवाल शुरू कर देते हैं कि देखो दिल कैसे देख सकता है या दिल कैसे सोच सकता है। ये अदब की लैंग्वेज में बात हो रही है कि इनकी ज़बान, अदब की ज़बान में यहाँ कलाम हो रहा है कि अदबी ज़बान में एहसासात अफ़आल जो होते हैं ये सब हमारे दिल में महफूज होते हैं इस तरह का। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके दिल ही अंधे हैं, तो इसलिए आप चाहे जो भी कर लो इनको नज़र नहीं आएगा, इन पर पर्दा डाल दिया अल्लाह पाक ने। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये क्या नाम है, ये लोग कहते हैं कि हमारे पे अजाब नहीं आ रहा, अगर अजाब आना ही है तो फिर आ जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ जो एक दिन क़यामत का, अल्लाह के यहाँ का जो एक दिन है तुम्हारे हज़ारों सालों के बराबर है।
تو اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں شو کر کے کہا تھا کہ شہادت کی، اور درمیان والی انگلی کو شو کر کے کہا کہ کیا نام ہے، اتنی قریب ہے قیامت. تو قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، 1400 سال گزر گئے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہزاروں سال جو ہے نا وہ ایک دن کے برابر ہیں. تو اللہ کے دن ٹائم کاؤنٹنگ ڈیفرنٹ ہے. اللہ کی قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو ہم کیا ایک لمحہ بھی برداشت کر سکیں گے دوزخ کا عذاب؟ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے گا اور جنت کی وادیوں میں داخل کیجیے گا، اور ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہمیں دکھاوا، برائیاں، ہمارے گناہ، ہمارے اندر جو بری بری روشیں پیدا ہونے کی کوشش کریں، ان سے اب ہم نہیں جانتے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو کیا نام ہے، یہ جو نیو ویز کھل رہے ہیں، اسٹیٹس واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ یوز کریں، یہ سب چیزیں ہم بے وقوف ان چیزوں کو یوز کریں. کافروں نے یہ ہتھ کنڈے دیے ہیں ہمیں. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں نا بعض اوقات کہ یہ ایک طرح کے ہتھ کنڈے ہیں، اور ان کے پیچھے لگ کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم شو آف کر رہے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، اور نظریں اتنی لگ رہی ہیں. مطلب جو ہم بھی کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں یہ کرتی، میں بھی یہ کر رہی ہوں، لیکن یہ کچھ دنوں سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں جو یہ کافر استعمال ہمیں ایک طرح کے یوز کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہ ان چیزوں کو یوز نہ کریں، لیکن ان چیزوں کو گڈ یوز ہم کس طرح کر سکیں وہ دیکھیں. کہ اگر اسٹیٹسز لگانے ہیں تو اسلامک اسٹیٹس لگائے جائیں، یا کوئی پبلک سروس میسج دیا جائے جو کہ ہم دوسروں کی بہتری کے لیے دے سکیں. اس قسم کی کوششیں کی جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا گندگی کو پھیلانے کا بھی طریقہ ہے. ہر چیز کے گڈ اور بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، ان کو یوز کرنا آنا چاہیے. یوٹیوب پہ لوگ بہت اوور ویڈیوز، ٹک ٹاکس دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، لوگ ناچ رہے ہیں. عقل نہیں ہے تم لوگ مسلمان ہو، اور ایسے ایسے گانوں پہ لگے ہوئے ہیں ویڈیوز بنانے، ٹرینڈ کرنے، جو گانوں پہ حرام ورڈز یوز ہو رہے ہیں، جن گانوں میں شرکی الفاظ یوز ہو رہے ہیں. وہ آخر دیکھ کیا رہے ہو تم لوگ؟ کم از کم اپنی آنکھیں کھول لو. ہم قیامت کا عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے، ایک لمحہ بھی نہیں. ایک لمحہ تو بہت دور کی بات، ایک لمحے کا اگر کچھ ڈیوائڈ کر کے بہت چھوٹا سیکنڈ بھی بنا دیا جائے، وہ بھی نہیں ہم برداشت کر سکتے. اور ہر ایک کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. جب وہ مر گیا تو وہ دنیا میں آ کے دوبارہ تو مال نہیں کر سکتا نا. اور ہمیں نہیں پتا میں اب ہوں، آدھے گھنٹے بعد ہوں کہ نہیں، 10 منٹ بعد ہوں کہ نہیں، 5 منٹ بعد ہوں کہ نہیں. خدا را اپنے پہ رحم کھائیں، اپنے وقت پہ رحم کھائیں. وہاں سے واپس آنے کا کوئی بھی موقع نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہم نے بچنا ہے کہ نہیں. خدا را اپنے پہ رحم کھائیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. جزاک اللہ.